अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बात करेंगे इंशाअल्लाह ज़कावत हिस्स के बारे में। ये अक्सर नौउम्र नौजवानों को हुआ करती है और ये अगर बीमारी किसी को लग जाए तो फिर उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। क़ुव्वत जो होती है वो कम हो जाती है और वक्त ज़रूरत उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसको चंद जो चीज़ें होती हैं जो इसका तारुफ़ है और असबाब इलाज है मैं आपके सामने रख देता हूँ। ज़कावत हिस्स दरअसल एहसासात की तेज़ी है जो जिगर और गुदत में पैदा होती है। हकीकत में लज़्ज़त की शिद्दत का दूसरा नाम है, यानी ज़कावत हिस्स लज़्ज़त की शिद्दत का दूसरा नाम है। यही लज़्ज़त बढ़कर ख़ारिश और कभी दर्द की सूरत इख्तियार कर लेती है। ज़कावत हिस्स तो सनसनाहट से होता है जो अक्सर मौक़ों पर जिस्म में दौड़ती है, जो मुख्तलिफ़ जज्बात की तेज़ी और शिद्दत में आसानी से महसूस की जा सकती है। ये ज़कावत व लज़्ज़त और सनसनाहट इस अमर की दलालत करती है कि रतूबात जिगर और गुदद में रुके हुए हैं और वो इखराज व इंज़ाल चाहते हैं। गोया ये एक फ़ितरी कोशिश है जो जिस्म में मादी व नफसानी असरात के तहत अमल में आती है। अगर तहरीकात शदीद हो जाएँ या फिर सोजिश की सूरत पैदा हो जाए तो ज़कावत हिस्स और शहवत का सिलसिला जारी रहता है, जिससे अजीब व गरीब अमराज पैदा हो जाते हैं। मसलन तोहमात की शिद्दत और हाजमा की खराबी, डिकार और रियाह की कसरत, कभी कब्ज़ और कभी इसहाल यानी पखाने लग जाते हैं। दायमी सर दर्द रहता है, आज़ा में कभी तेज़ी और कभी इनका सुन्न हो जाना, सो जाना वगैरह। जब ये सब शिद्दत इख्तियार कर लें तो औरतों में इख्तिनारुर रहम और मगलूब शहवत, मगलूब लज़्ज़त, शहवत और फसाद ज़हन, गैर मामूली अक़ल का इजहार, यानी कि बहुत ज़्यादा ग़िज़ा और जिनसी ख़यालात को, तहरीकात की बेअतदाली और बेराह रवी, अवैल उम्र की लड़कियों में माहवारी की खराबी, लड़कों में जलक की आदत। अगर ये बीमारी मौरूसी तौर पर हो तो अमराज़ कुलिया यानी जिगर के अमराज, खराबी हज़म और नकरस वगैरह, ख़ानदानी दिमागी फसाद या जनून, बड़ी उम्र में गौर व फ़िक्र की ज़्यादती या फिर गम व गुस्सा की शिद्दत, तहज़ीब व तमद्दुन की बुलंदी और अय्याशी से आसाब में नज़ाकत और जहन में नफासत का पैदा हो जाना, या फिर ऐसे माँ बाप की औलाद होना जो नशा आवर और दर्दकुश अद्वियात या अशिया का कसरत से इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर शराब व तंबाकू और चाय वगैरह। इसके बरक्स दूध घी से नफ़रत हो जाना, खुश्क अग़ज़िया यानी गोश्त और कबाब वगैरह को बेहद पसंद करना वगैरह। अमराज की सूरत में जिगर और गुर्दा और जिनसी अज़ा की खराबी और औरतों में खराबी तमस और लिकोरिया, मर्दों में एहतलाम और सूरत इंजाल का पाया जाना, ये इसके चंद असबाब हैं। चूँकि इस मर्ज़ में गुदद में तेज़ी होती है और आसाब में सकून होता है और उज़लात की तरफ खून का दबाव ज़्यादा होता है, इसलिए अक्सर तबीयत में जोश और बेचैनी रहती है, पेट में नफ़ख और औरतों में बावगोला पाया जाता है। हर वक्त हाजमे की खराबी के साथ साथ ऐसे मर्ज़ जो मरीज़ बयान ना करता हो और अक्सर बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है। ख़ास तौर पर औरतें बहुत झूठ और मुबालगा से काम लेती हैं। ऐसा मालूम होता है कि ऐसे मरीज़ और मरीज़ा वहमी हो गए हैं। लुत्फ़ की बात यह है कि 1 घंटा के अंदर अंदर मुतज़ाद अलामात व अमराज बयान कर देते हैं। मसलन कभी मकाम सुस्त या सुन्न है, थोड़ी देर बाद वहाँ दर्द और तेज़ी बयान की जाती है। अभी बदन सर्द था और थोड़ी देर बाद बुखार का इजहार किया जाता है। जब बदन को हाथ लगाया जाता है तो ना बुखार होता है और ना ही सर्दी। बीमार की ज़ाहिरी सेहत बहुत अच्छी होती है, घर में ना सिर्फ सबसे ज़्यादा खाता है, ख़ुसूसन औरतें हर वक्त खाती रहती हैं, जिनसी लज़्ज़त का भूत हर वक्त सर पर चढ़ा रहता है। मरीज़ और मरीज़ा जब अपनी हकीकत बयान करते हैं तो चेहरा सुस्त और तबीयत और भी निढाल हो जाती है, लेकिन इनका मिजाज चिड़चिड़ापन और ख़ुद पसंद होता है। मरीज़ अपने आप को माफूकुल इंसान और बाकी दुनिया को अपने आप से घटिया ख्याल करता है, बल्कि बाज़ तो अपने मालिज की सादगी पर भी तरस खाते हैं, अपनी तौहीन और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करते। अगर कोई मालिज इनकी शान में गुस्ताखी करे
تو برداشت نہیں کرتے اور علاج نہیں کراتے، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، کام کاج اور پڑھائی میں دل نہیں لگتا، محنت سے گھبراتے ہیں، لذت کی باتوں، ناچ گانوں اور عشقی افسانوں اور فلموں میں ہر وقت گزارتے ہیں، ہر وقت ذہنی تھکان چڑھی رہتی ہے جس کے ساتھ موت کا خوف رہتا ہے، جنسی کمزوری کی شکایت کرتے ہیں، منی اور سیلان کی زیادتی پر بے چینی کا اظہار کرتے ہیں۔ سب سے بڑا دکھ ان کو جوانی کے ختم ہونے کا ہوتا ہے، ہر وقت جوان بننے کی کوشش کرتے ہیں، بہترین لباس اور میک اپ ضروری خیال کرتے ہیں، بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں شوخ چمکدار لباس اور سرخ کپڑے پہنتے ہیں۔ ان پر یہ مثال صادق آتی ہے جو مثال دی جاتی ہے کہ بوڑھی گھوڑی لال لگام، چونکہ ہر وقت امراض میں گرفتار رہتے ہیں، اس لیے خوفناک امراض مثلاً معدہ کا کینسر، ٹی بی، ہیضہ، شوگر اور فالج و لقوہ وغیرہ سے بہت گھبراتے ہیں۔ ظاہراً یہ بہت مشکل اور پیچیدہ مرض ہے، لیکن ذرا عقل اور برداشت سے کام لیا جائے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ مریض اور خاص طور پر مریضہ کی داستان تسلی سے سنی جائے، درمیان میں انتہائی ہمدردی کا اظہار کیا جائے، آخر میں کہا جائے کہ اللہ خیر کرے گا، یہ مرض ختم ہو جائے گا۔ تو میں اب چلتا ہوں نسخے کی طرف۔ آپ کے سامنے یہ 4 چیزوں کا مرکب ہے، یہ نسخہ آپ کے سامنے 4 چیزیں پڑی ہیں، آپ نے یہ استعمال کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے علاج کے طور پر غذائی علاج کو فوقیت دینی ہے، کیونکہ جو کام غذا نے کرنا ہوتا ہے وہ دوائی بھی نہیں کرتی۔ آپ نے سب سے پہلے جو گرم غذائیں ہیں، گرم خشک غذائیں ہیں، وہ آپ نے بند کر دینی ہے، اس کی جگہ آپ نے گرم تر سے تر گرم غذائیں استعمال کرنی ہیں۔ یہ آپ کو غذائی چارٹ میرے چینل کے اوپر ویڈیوز کی شکل میں موجود ہیں، آپ وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ یہ آپ کے سامنے ہجر الیہود یا سنگ یہود بھی اسے کہا جاتا ہے، یہ الائچی ہے، چھوٹی سبز الائچی کہتے ہیں، یہ نوشادر ٹھیکری والا ہے، اور یہ مصری ہے، کوزہ مصری بھی کہا جاتا ہے اسے۔ آپ نے یہ 4 چیزیں، اس کا وزن آپ نوٹ فرما لیں۔ یہ مصری 4 تولہ لینی ہے، نوشادر ٹھیکری والا 1 تولہ، سبز الائچی 1 تولہ، اور یہ ہجر الیہود یہ بھی آپ نے 1 تولہ لینا ہے۔ اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو ہجر الیہود کو اتنا باریک کرنا ہے، اتنا باریک پیسنا ہے کہ کپڑے سے بھی گزر جائے آسانی سے۔ کپڑے سے اگر آپ گزاریں تو اس کے بعد ایک ذرہ بھی اوپر نہ رہے، اس سے بھی باریک کرنا ہے۔ کپڑے سے گزارنے کے بعد پھر آپ نے چینی والی کھرل میں ڈال کے دوبارہ اس کو باریک کرنا ہے اور ہوا کی طرح غبار بنا لینا ہے۔ جب یہ بن جائے اس کے بعد پھر الائچی خرد کو اچھی طرح پیس لیں، اس کے بعد نوشادر کو اور ساتھ میں کوزہ مصری کو۔ کوزہ مصری 4 تولے لیں گے، باقی سب چیزیں 1 تولہ۔ تو یہ آپ بنا کے صفوف بنا کے رکھ لیں۔ آدھا چمچ صبح، دوپہر، شام تازے پانی کے ساتھ لیں گے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے استعمال سے، ہفتہ 10 دن کے استعمال سے انشاءاللہ ذکاوت حس کا مرض جو ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ پہلے آہستہ آہستہ کم ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ یہ جڑ سے ہی ختم ہو جائے گا، انشاءاللہ یہ پھر دوبارہ نہیں ہوگا۔ تو آپ اس نسخے کو بنائیں اور استعمال کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔